नै आलासि बिथाङा फैबाय खाम्फा बरगयारिया दिनै गोदानै जयनिं जागोन बिथाङा गोविंद सर गासै जोंनि दिनै UPPL आवहाय UPPनिफ्राय जायफोर बिथांमोनहा हाबदों बिथांमोननि
पठाबाय बयखौबो गोबारै आखाइ खबनानै बिथांमोनखौ साबायखर बावनो थाखाय गुरै खावलायदों সকলোকে এটা ডাঙৰ হাতচাপৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো थाइखाजरा ख्रिस्टि मोसाग्रा हान्जा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो मानगोनां प्रमद सार सफैबाय दा नायना लादो Thank you. बयबो जिरायनानै थादों जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लादों आनुষ্ঠাनिकभाৱে দৈনিক কাৰ্যসূচী অলপ পিছত হ'ব UPPL দলত আদৰণি জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো বয়বো আখাই কেমনা ৰাইজেফৰ Very welcome. Kambapur very welcome. Pramod Baro long live. Pramod Baro Jindabad. UPPL Jindabad. UPPL Jindabad. UPPL Jindabad. Govinda Bhusmatari Jindabad. Rangara Nazari Jindabad. Raju Nazari Jindabad. Madhav Chandra Setri Jindabad. লগতে যিসকল Pranesh Goyari, ex-BLT, CWC member, Youth BPF. Pranesh Goyari, onani sigaw poi, Sanjeev Brahma, General Secretary, Youth BPF, Serang District. Sanjeev Brahma. Sigaw poi, Jointo Kumar Saha, General Secretary, Serang District, Hindi Basi Cell. Jointo Kumar Saha, General Secretary, Serang District, Hindi Basi Cell. Dinesh Bhusmatari, Vice President, Serang Duar, Block Committee, BPF. Roshan Setri, Vice President, Serang District Block Committee, BPF. Aru ji hokol jiketal list amar tat ase eto olop homoy pisot ami teket hokolok ami welcome korim. 14 non Serang Duar Block Parent Committee Kampasarok Adorani Zonabo Bisarise. 14 Serang Duar Block Youth Cell, 14 Serang Duar Block Women Cell, Aru Thaikajora Primary Committee. All of episode ama Jogdan Karjo Hosito Ako ami continue korim. Ei Komoyot. UPPL Zindabad. UPPL Zindabad. Aji Amar UPPL dollar karone eti khubo din UPPL dollar niti adorsho karjo pranali ইয়ার বিভিন্ন দিক বিলাক
বুজি পেলাই চাই পেলাই দীঘলীয়া এটা ৰাজনীতি অভিজ্ঞতা থকা বড় এজন সংগ্ৰামী নেতা আৰু বিপিএফ দলত बे खौसेथिनि थाखायनो जि समाव जोङो पावाराव गैयामोन एबा बिटिसिखौ सामलायाखैमोन बै समावबो बै समनि बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों जोङो सावरायदोंमोन बिदि बुंबाय थानो हानाय नङा जोङो लाबोनांगौ मानोना जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दंबावो आरो उनाव बावैसो खाम्फा बरगयारि बिथां आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि बाथ्राखौ साननानै गोबां सावरायदोंमन राजनैतिक ভাল এটা বাতাবৰণ আমি গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু বিটিসি সরকারখন স্টেবল কৰিব লাগে এই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আজি আমি বিপিএফ অকল ইয়াত নহয় অকল মই নহয় অকল আমাৰ চিৰাং গোৱাৰত নহয় খালি পৰহিৰ পৰা সমগ্ৰ বিটিসি অঞ্চলত এই পৰিস্থিতি আহিব বহুতো বিপিএফ নেতা নেত্ৰী আৰু কৰ্মীসকলে বিপিএফ দল ত্যাগ কৰি ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিব मानावगेदेर साफ्रोमबो रायजो राजाफोर इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो मावथि नोंथांमोननिसिम आं मोनसे खावलायनाय जे जोङो गोलाव सम राजनीतिनि बाथ्रा लानानै एसे नांलायबोबाय बोराबलायबोबाय दा बेखाय गुबुन दलनि मानसिफ्रा गुबुन दलाव थाङोब्ला डेफिनेटली एसे उसुबिदा मोननाया थायो एडजास्टमेन्टनि एसे साइकोलजिकेलि प्रब्लेम मोनो दा जेरैहाय आंजों लोगोसे गोबांथार आमार दादगारि प्राइमारी कमिटिफोरा प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आरो अलमोस्ट ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स देवसी ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आमार शांतिपुरर प्रेसिडेंट सेक्रेटारिफोरा आरम्भ কৰি जिमान सेनियर नेताসকল আছে নেতৃসকল আছে रानीकाटा एफाले खुंदी एफाले आश्राबारी थाइकाजरा गोटे समग्र अञ्चলৰ পৰা যোগদান কৰিবলৈ আহিছে তেখেতসকলে কেতিয়াবা অনুভৱ কৰে আমি কেনেকৈ ইমান দিন আমি কাজিয়া কৰিলো ইউপিপিএল অফিসত আমি কেনেকৈ যাম এই কথাটো আপোনালোকে সমস্যা হিচাপে লৈ থাকিব নালাগে এইটো মনৰ পৰা পুৰাপুৰি একদম উলিয়াই দিও আজিৰ পৰা আমি ইউপিপিএল অফিসত পুরানি ইউপিপিএলৰ যি অধিকাৰ আছে আজিৰ পৰা আমাৰো কি অধিকাৰ আছে নঙा जोंबो बिथांमोना जि सियाराव जिरायोमोन इउपिपिएलनि सोद्रोमा जानानै दिनैनिफ्राय जोंबो बेवहाय इउपिपिएलनि सोद्रोमा जानानै जों बेवहाय जिरायगोन बेवहाय साहा लोंगोन बेवहाय जोङो देश विदेशनि जोंनि दोलोनि समग्र समाजनि खोथा बाथ्राफोरखौ जों बेवहाय सावरायगोन खामानि मावगोन आं गोलाव बुंला गोबां दैदेनगिरि बेहाय दंफैयो बिथांमोना गोबां सुबुरुन होलांगोन মই আজি মোৰ কৰ্মীসকল মোক অকলে নেৰি মোৰ লগত পিছে পিছে আহি পেলাই ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিবলৈ আহিছে মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই শ্ৰদ্ধা জনাইছো আৰু ফেইগন दा जिनो नाङा सोरबा सोरबा दिनै होबथादों नङा होमबा আজি বাধা কৰিছে কয়েকজনে আৰু বহুত আহিব লগা আছিল আশ্ৰাবাৰীত জমা হোৱা মানুহসকলক বাধা দি পেলাই আকৌ ঘৰত পঠিয়াই দিছে সব জায়গাত তেনেকুৱা হৈছে গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম তেখেতসকলক যিসকলে আজি আহিব পৰা নাই অতি সোনকালে তেখেতসকলেও আহিব আৰু আহিবৰ কাৰণে মেণ্টেলি তেখেতসকলে ৰেডি হৈ থকাটো ভাল নङा होमबा बेखौ खालामजोबनो नोंथांमोनाबो बुजायदो फैजोबगोन खालि बियो समनिल' फाराग गाबोन सोरबा फैगोन समफोर सोरबा फैगोन बेनिल' टाइमल' दा नोंथांमोनखौ पुनर्बार मोर आन्तरिक अभिनन्दन आरो श्रद्धा बेनि उनावहाय हितेश्वर हाथिसा प्राइमारिनि सुनील बसुमतारी प्रेसिडेंट रबिन सोनवार जेनेरेल सेक्रेटारि
रबिन सोनवार जेनेरेल सेक्रेटारि और साखीपुर प्राइमारी मतिन मोसाहारी प्रेसिडेंट और रुनिकाटा प्राइमारी विश्वजित इस्लाहारी प्रेसिडेंट केरल हेम्ब्रम जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोनखौबो थांनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव रिंसार बसुमतारी अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि सालाकाटी यूथ बीपीएफ निफ्राय दीपक नार्जारी अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि सालाकाटी यूथ बीपीएफ निफ्राय बिनि उनाव राजा नार्जारी खुंग्रिनिफ्राय प्राइमारिनिफ्राय सन्जित बसुमतारी रुनिकाटा नमेन इस्लाहारी जतेन बरगयारी नीरेन बसुमतारी रंजित बसुमतारी मुलान रुबिनिफ्राय कुंथा नार्जारी नेपाल बसुमतारी विष्णु बसुमतारी शर्मा नार्जारी रबिन बरगयारी बसुमतारी जयसिंह बसुमतारी बसुमतारी थांनो थाखाय गुरै खावलायबाय। मोजाङै फारि फारि माबा हर। बिनि उनाव दं संजीव ब्रह्म एसोसिएशन जनरल सेक्रेटारि 14 चिरां ब्लक यूथनि बीपीएफ नि श्री देवेन बसुमतारी अनसुला बसुमतारी रंजित बसुमतारी जगत सेत्री सुनिराम किस्कु देवान सोरेन बिथांमोनखौबो थांनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव प्राइमारि हिसाबै गाबज्रिनाय जासिगोन गोबांथार दङ। गिबियावनो 400निबो बारा थाइखाजरा फिल्डआव देवस्रि प्राइमारिनिफ्राय गुरुनाथ पक्रेल ब्लक भाइस प्रेसिडेंट बिथांनि दैदेननायाव गासै देवस्रिर পৰা আজি आबार दলত जॉइनिंग হ'ব। जिमानखिनि देवस्रि प्राइमारि आमार बीपीएफर नेतृबृंद সকল আছে আপোনালোকৰ সকলোকে আহাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। देवस्रि प्राइमारि আৰু লগতে দেवस्रि प्राइमारिৰ পৰাও বহুত আছে। रायपुर गाँव देवस्रि प्राइमारि यार आमार जॉइनिंग होबो यूपीपीएलर देवस्रि बांगापाड़ा देवस्रिनि और 2 नम्बर देवस्रिपुरा यार जॉइनिंग होबो। সকলকে দেवस्रि प्राइमारि अंतर्गत जिमानखिनि बीपीएफर আজি आमार दলত जॉइनिंग होबो आहार कारणे अनुरोध करिছো। मोहनपुर देवस्रि प्राइमारि পৰা এতিয়া আহিব বেংটল সেলফং प्राइमारि बेंटल क्लियरफ्रम प्राइमारि आमी ইয়াত পাবলৈ সক্ষম হৈছে 26 জন। সকলকে আহাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। তেখেতৰ নেতৃত্বত ইয়াত বেংটল সেলফঙৰ পৰা আহিছে ফুলেন নাৰ্জাৰী কৃষ্ণ নাৰ্জাৰী সকলকে আহাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। তাৰ পিছত আছে আমাৰ কুংগ্ৰিং প্ৰাইমাৰি বিপিএমৰ পৰা যিমানখিনি কুংগ্ৰিং প্ৰাইমাৰি নি বিপিএম নি তেনেহাই जॉइनिंग जागोन बिथांमोनखौ खावलायबाय। खुंग्रिनिफ्राय बीएसयू निफ्रायबो जॉइनिंग जागोन बिथांमोनखौबो फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। रुनिकाटा प्राइमारि जिमानखिनि बीपीएफर नेतृबृंद সকল আছে जॉइनिंगत অংশগ্ৰহণ লোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। আকৌ रुनिकाटा प्राइमारि তাৰ পিছত অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আশ্ৰাবাৰী প্ৰাইমাৰিৰ পৰা আমাৰ অনুৰোধ কৰিছো। শান্তিপুৰ প্ৰাইমাৰি 120 জন তেওঁৰানে আৰু লাষ্ট থাইকাজৰা প্ৰাইমাৰি যিমানখিনি বিপিএফৰ আমাৰ আজি ইউপিপিএল দলৰ সোমাব সকলকে আহাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। থাইকাজৰা প্ৰাইমাৰি শান্তিপুৰনি আহিবাই लास्टत मैं हमें हाथीसार प्राइमारि पर जिमान आमार सहकर्मी सकल आइसे ताक मैं अनुरोध करिम अलप आगत आहिब मैं नामটো पढि শুনাম। हाँ आमार दादगारी पर 83 जन আজি जॉइनिंग करिছে। 83 दादगारीनिफ्राय 83 जन ना तो दादगारी पर जिमान आइसे नाम कइले टाइम समय बेसी লাগিব এইকাৰণে আপনি মিলা আগত আহে লাইনত লাগক। और आमार हाथीसार प्राइमारि प्रेसिडेंट तो अलप आगत आहक आपनार नाम तो आगत कहैছিল आपनि आहा नाइ। और हाथीसार পৰা आमार ब्लकर भाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धीराज बसनेत आपनि आगत आहक। एक्स चेयरमैन और हाथीसार পৰা आहा आमार प्राइमारि एडवाइजर किसान नार्जारी
আৰু দিলিৰাম থাপা আপুনি আগত আহক আৰু হাতীচাৰ পৰা যিমান আহিছে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি কাইণ্ডলি আগত লাইনত আহি দিয়ক টাইম লাগিব তো আপুনি কাইণ্ডলি আহক যেতিয়া আহিছে তো লাইনতে আহক আৰু নিজে নিজে গামছাটো পিন্ধি লৈ যাওক থেংক ইউ থেংক ইউ সকলোকে কণিবা আৰু ৰৈ গৈছে লাইন আপ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোকে বৈকবো লাইনত থানে কৰি খাওলাইবাই হুলস্থুল खालामनो नाङा फारि फारि बयखौबो जों नाजानानै दङबा अननानै सिगाङाव फै जों नोंथांमोनखौबो बरायगोन কোনোবা যদি থাকি গৈছে সন্মুখত আহক আমি আপোনালোকক ওয়েলকাম জনাম मुं गाबज्रिनायनि बाहेरावबो सोरबाफोर जुदि मुं होयैफोर दङबा नोंथांमोना फैनानै जइन जाफैनो हागोन लिस्ट मिडिया কোনোবা যদি আছে বিপিএফ বা বেলেগ বেলেগ দলৰ যদি আপোনালোকে জইনিং হ'ব ইচ্ছা আছে আপোনালোকে সন্মুখত আহিব পাৰিব गोबां मानसिफ्रा जइनिं जाबाय অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে লাইনত আহাৰ কাৰণে শান্তিপুৰ প্ৰাইমাৰী অন্তৰ্গত सिमला अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअ नायनानै बुजिखाबाय दिनैनि मिथिङा मानि थाखायमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो आदर्शটো ভাল পাই পেলাই আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে